बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं शर्मैसा रहमान और आप देख रहे हैं तज्जिया। आज तज्जिया होगा फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब का एक इंटरव्यू जो उन्होंने BBC के हार्ट टॉक शो में दिया गया था। इस इंटरव्यू में जो एक निहायत सक्सेसफुल इंटरव्यू रहा है, इस इंटरव्यू में 3 बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो हैं उनको डिस्कस किया गया, जिनके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। एक ऑब्वियसली है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, दूसरी है पाकिस्तान की मईशत, अब तक क्या परफॉर्मेंस रही है और अगले 6 महीनों में क्या रहेगी। उसके अलावा तीसरा, इंटरनली पाकिस्तान के अंदर कौन से चेंजेस आने चाहिए, जिसमें फोकस किया गया है सीपेक के ऊपर और बलोचिस्तान के ऊपर। ये भी मैं कहती चलूं कि इंटरव्यू काफी सख्त किस्म का था एंड द फाइनेंस मिनिस्टर एक्चुअली परफॉर्म्ड क्वाइट वेल। हम स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर एम्बेसडर जमील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच ऑलवेज फॉर टेकिंग अप द टाइम। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर बिजनेसमैन मिस्टर जुबैर तुफैल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग अप द टाइम। एंड वी आर ज्वाइन बाय सीनियर एनालिस्ट फवाद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। जुबैर साहब, आई लाइक टू स्टार्ट विद यू बिकॉज मैंने जिक्र किया 3 कंपोनेंट्स। मईशत पे जब बात, पहला सवाल इस पे शुरू हुआ कि आप लोगों ने कहा था कि आप लोग IMF की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोग सोच रहे हैं जाने की तरफ IMF की। उसके जो है जवाब में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बड़ी क्लियरली कहा, उन्होंने कहा पाकिस्तान को बेल आउट की जरूरत थी। उस पर काउंटर क्वेश्चन ये आया और फिर आप गए सऊदी अरेबिया, फिर आप गए चीन और आपने तो कहा था कि आप लोग पैसे नहीं लेंगे, और फिर ये भी कहा कि IMF की कौन सी कंडीशनैलिटीज हैं। तो हाउ डिड यू सी द आंसर्स इन दैट रिस्पेक्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा जो BBC का जो इंटरव्यू था, वो एंकर जो थे बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल थे। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी पाकिस्तान की बारी आती है तो इनका एटीट्यूड ऐसा ही होता है। हमने क्या करना है, पाकिस्तान ने क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस को किस तरह से सॉल्व करना है, ये हम खुद डिसाइड करेंगे। और हमारी हुकूमत ने पहले सोचा था कि शायद हम IMF में ना जाएं, लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये देखा कि हमारे इकोनॉमिक को क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने हर ऑप्शंस को देखा। उसमें IMF भी था, लेकिन जब गवर्नमेंट IMF के पास IMF से बातचीत शुरू की तो उनकी जो कंडीशंस थी वो बहुत टफ थी। वो कंडीशंस ऐसी थी कि अगर उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती उस दिन, तो मुल्क में बहुत ज्यादा महंगाई होती और लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती। तो हुकूमत ने ये बेहतर समझा कि हम गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी कि अबाउट $12 बिलियन का एक प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन आपने नोटिस किया था एक प्रोग्राम के पहले 10 मिनट में जो एंकर थे स्टीफन सिकोर, वो बार बार इसी चीज पे आ रहे थे कि IMF क्यों नहीं, IMF क्यों नहीं। देखिए, ऑलमोस्ट इंसिस्टिंग कि हमें IMF की तरफ जाना चाहिए था, उनकी कंडीशंस को। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपको बेहतर कंडीशंस चाहिए थे। ऑब्वियसली कोई भी मुल्क बेहतर कंडीशंस ही चाहेगा, वो क्यों सख्त किस्म की कंडीशन चाहेगा, ये किस किस्म का सवाल है। मैं अफसोस करूं, मैं एज ए बिजनेसमैन जो हूं, अगर मेरी बिजनेस को कोई लोन चाहिए होगा तो मैं हर बैंक में जाऊंगा और जिस बैंक से मुझे अच्छी कंडीशंस मिलेगी मैं वहां से बोरो करूंगा। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी जो मैं समझता हूँ हमारी गवर्नमेंट ने और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ऑफकोर्स IMF से शुरू में उनकी डेलीगेशन से बातचीत की, लेकिन जब देखा कि उनकी जो कंडीशनैलिटीज हैं वो इतनी अच्छी नहीं है हमारी पब्लिक के लिए, तो हमने और हुकूमत ने बेहतर ये समझा कि इस अमाउंट को जो है बाइफरकेट किया जाए। आप बजाय 12 बिलियन के आप IMF से कम अमाउंट लें। और उन्होंने फिर ये तय किया, जो एक अच्छा फैसला था, कि जो भी दोस्त ममालिक हैं उसमें सऊदी अरेबिया है, उसमें चाइना है, उसमें मलेशिया है, तो तमाम दोस्त ममालिक में गए और UAE भी है। तो यहाँ जाके जिस मुल्क से जो कुछ लिया जा सकता था विदाउट स्ट्रिंग्स, तो वो उन्होंने सारी चीजें हासिल की। अब उसके बाद हमारे मुल्क की ये पोजीशन है कि हम IMF से पास अगर जाएंगे तो उनकी तमाम शराइत को मानना लाजमी नहीं होगा, हम अपनी कंडीशंस पे लेंगे। प्लस अब ये कि क्वांटम ऑफ, उन्होंने ये भी एक बात का जिक्र किया, फिर मैं खारजा पॉलिसी की तरफ आऊंगी इसी पॉइंट पे लेके। उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जो IMF जो एंकर थे, उन्होंने पूछा कि आप IMF की कंडीशंस काफी तल्ख थी इसलिए नहीं एक्सेप्ट करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा नहीं जी, जहां तक बिजली का ताल्लुक था, गैस का ताल्लुक था, हमें पता था कि हमें कीमतें बढ़ानी होंगी, तो वो तो हमने आपके कहे बगैर बढ़ाई क्योंकि उसमें हमारे मुल्क का फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो सही बात, देखिए जो भी कुछ IMF कह रहा था वो उससे पहले ही गवर्नमेंट ने महसूस किया कि इन चीजों के ऊपर जो है हमें नजरसानी करनी होगी। गवर्नमेंट ने जो है गैस की कीमत बढ़ाई अबाउट 46%,
बिजली की कीमत बढ़ाई और साथ साथ करेंसी को भी जो है उसकी डिवेल्यूएशन की। अब बात यह है कि जो ज्यादा लोगों को थोड़ा बहुत अगर एतराज होता है या बिजनेसमैन को, वो ये होता है कि अगर डिवेल्यूएशन ग्रेजुअल होती तो ज्यादा बेहतर था। बनस्बत इसके कि किसी एक दिन में 5 रुपए या 8 रुपए बढ़ जाए तो उससे तमाम जो बिजनेस कैलकुलेशन जो है वो आउट हो जाती हैं। ठीक है, अगर हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर इसको ग्रेजुअली मिसाल के तौर पे एक दिन में 1 रुपया घटा दिया, फिर 1-2 दिन छोड़ दिए, फिर 1 रुपया घटा दिया, तो ये वो जरा बेटर ऑप्शन होती है, क्योंकि सडन डिवेल्यूएशन ऑफ 8 रुपीज और सो उससे पूरे मुल्क में चीजों की कीमतें एकदम बढ़ना शुरू हो जाती है, पैनिक हो जाता है, और फिर ये है कि बाज लोग जो है उसका गलत फायदा उठाते हैं। अगर उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता बढ़ने का, उससे ज्यादा कीमतें बढ़ा देते हैं। और गवर्नमेंट का ये काम है कि वो जो एक आम आदमी और कम आमदनी वाले लोग हैं उनका ख्याल रखा जाए। अब संडे की मीटिंग जो कराची में हुई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर कराची तशरीफ लाए थे, तो बिजनेसमैन के डेलीगेशन ने भी उन्होंने उनसे मुलाकात की, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबसे पहली बात ये कही कि मैं सबसे ज्यादा फिक्रमंद जो हूँ वो कमजोर तबके के लिए हूँ। मैं चाहता हूँ उस तबके की जो है उसकी जिंदगी में बेहतरी आए, और वो किस तरह हो सकती है जब इकोनॉमी जो है वो मूव करे, रोजगार पैदा हो, और रोजगार जो है वो प्राइवेट सेक्टर में पैदा करना है। तो यही प्राइम मिनिस्टर साहब ने हम बिजनेसमैन से ये कहा कि आप लोग जो अपनी एक्टिविटीज को तेज करें ताकि रोजगार पैदा हो लोगों को, और आपका भी कारोबार चले। और गवर्नमेंट चाहती है कि बिजनेसमैन जो है प्रॉफिट अर्न करे। उन्होंने कहा हम इस चीज के खिलाफ नहीं है कि आप लोग प्रॉफिट ना करें, आप प्रॉफिट करें। जब आप प्रॉफिट करेंगे तो आप दोबारा से री इन्वेस्ट करेंगे। तो और दूसरा ये कि गवर्नमेंट का गोल है कि वो जो भी महंगाई का तूफान है इसको कंट्रोल किया जाए जहां तक भी मुमकिन है, और गवर्नमेंट करेगी। तो अब दूसरी बात ये है कि एक छोटी सी बात, असल में गवर्नमेंट ने जो 100 दिन वाली बात खुद ही कह दी, अगर ना कही होती तो यही चीज 6 महीने बाद भी इवेल्यूएट की जा सकती थी, या 1 साल के बाद भी की जा सकती थी। वही बात है कि एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ गई थी। एक्सपेक्टेशंस इनके अपने कहने की वजह से बढ़ गई। ठीक है, तो मिसमैच एक्सपेक्टेशंस की वजह आती है। एम्बेसडर साहब देखिए, इसमें जब उन्होंने बात की कि आप जो है वो आपने कहा था आप किसी मुल्क के पास नहीं जाएंगे पैसे लेने, लेकिन आप गए मुख्तलिफ 2 ममालिक का जिक्र किया। तनकीद उन्होंने की सऊदी अरेबिया की तरफ। उन्होंने कहा कि जब एक वहाँ पे सहाफी को सो कॉल्ड जो है वो असैसिनेट किया जाता है, आप पहुंच जाते हैं उनसे पैसे लेने। उससे बड़ा अच्छा जवाब दिया फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कि हमारे मुल्क के एक बायलैटरल ताल्लुकात है, हमारी पुरानी दोस्ती है 50 साल से ज्यादा, हम तो उनके पास जाएंगे ही जाएंगे, आप लोग उनसे आम डील क्यों कर रहे हैं इतनी बिना। बिल्कुल, बहुत उसको विशुल कहते हैं कि टेट फॉर टैट जवाब दिया। और सबसे पहली बात हुई कि हार्ड टॉक में होती है इस किस्म की टॉक है। स्टीफन जो है वो हमेशा इसी किस्म के सवाल करता है और मुल्कों के सरबराहों से या उनके लीडर से ज्यादा चीजें निकलवाने की कोशिश करता है। लेकिन असद उमर ने इसको अच्छे तरीके से खूबसूरती के साथ हैंडल करने की कोशिश की, जिसमें असद उमर ने नेशनल सेंटीमेंट्स को भी मद्देनजर रखा और इंटरनेशनली उसको एड्रेस किया इंटरनेशनल तनाजुर में। तो खाशगी की केस में सही उन्होंने जवाब दिया, लेकिन खाशगी का केस इसको अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें तो इसका दूसरा तनाजुर बनता है। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या फॉरेन पॉलिसी उस वक्त ही आपकी कारगर हो सकती है, मुफीद हो सकती है, जबकि आप अपने इंटरनल अहदाफ को उसको हासिल करने के लिए आप वो काम करें। तो मैं समझता हूँ असद उमर ने जो जवाब दिया उसको अगर फॉरेन पॉलिसी तनाजुर में देखा जाए या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के तनाजुर में देखा जाए तो वो जवाब मुल्की अहदाफ हासिल करने के लिए जरूरी है, जो कि फॉरेन पॉलिसी का एक मकसद होता है फॉरेन पॉलिसी का। तो ये तो एक बड़े तनाजुर में मैंने बात कर। अब आ जाते हैं कि उस जवाब के सिलसिले में इंटरनेशनली हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आजकल तो हम जो चीज या जो बात करते हैं उसको देखा जाता है कि इंटरनेशनली इसके इंटरनेशनल तनाजुर में हम पर क्या इम्पैक्ट होगा और नेशनली इसका हम पर क्या रिपरकशन होगा। नेशनली तो रिपरकशन होता है ना, बैकफायर। तो इंटरनेशनल तनाजुर में देखते हैं अगर, तो इंटरनेशनल तनाजुर में अगर देखा जाए, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक देखा जाए तो वो पाकिस्तान का काम तो नहीं कि इंटरनेशनल लॉ को इम्प्लीमेंट करे। पाकिस्तान के पास या तो कोई डायरेक्ट ऐसे सबूत आ जाए जिसमें कि पाकिस्तान को ये लोग बावर कराएं कि भाई आपके पास ये सबूत मौजूद है, हम आपको सबूत दे रहे हैं, दुनिया ने ये सबूत हासिल कर लिया है। टर्की में जहां ये हुआ है वाकया, वहां भी वो कहते हैं कि आप हमें हैंड ओवर करें ताकि हम इन्वेस्टिगेट करें। उन्होंने किसी स्टेज पर नहीं कहा, हालांकि CIA ने अपनी रिपोर्ट में जो भी कहा
उनकी तो क्योंकि खुफिया है रिपोर्ट, इसलिए तबसरा तो उस वक्त मैं करूं जब सामने हो रिपोर्ट के क्या है। टर्की पे तबसरा किया जा सकता है, उन्होंने काफी चीजें शेयर की हैं, टर्की के प्रेसिडेंट ने भी शेयर की है, प्राइम मिनिस्टर ने शेयर की है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो टर्की खुद भी कहती है कि आप हमें इन्वेस्टिगेट करेंगे, आपको आदमी देने। इसका मतलब यह है कि एक चीज जो कि दुनिया में अभी पूरी तरीके से साबित नहीं हुई है। इसका दूसरा तनाज़ा ह्यूमन राइट्स का मैं बताता हूँ। तो ये है खास तौर पर आपने कहा कि स्टीफन सैकर ऑलवेज आस्क वेरी टफ क्वेश्चंस, पर इसमें उन्होंने गलती कर दी, बिकॉज वाइल क्वेश्चनिंग द फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा कि आप जो है बिकॉज आप लोगों को पैसे की जरूरत थी, आपने ये भी एग्री कर दिया कि आप अपने ट्रूप्स भेजेंगे, आप ट्रेनिंग कराएंगे यमन की तरफ। शायद उन्होंने अपना रिसर्च और होमवर्क नहीं किया हुआ था कि ये कोई नई बात नहीं है और ये हमारी पार्लियामेंट ने इसको रिजेक्ट यमन के लिहाज से। लेकिन क्योंकि ये लोग तो इस मामले में बड़े शार्प होते हैं, जाहिर का काम यही है, स्टीफन का काम यही है, बड़े रिसर्च करके वो लोग आते हैं। जिस Pakistan and Saudi Arabia have had military ties for a very long time. But at the same time, he also knows that there is there was a conference. कोशिश कर रहे थे कि वो प्रोब करके जो है कोई ऐसी चीज निकलवाई जिसको पाकिस्तान का नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान पे पड़े। क्योंकि ये जितने भी हमारे आजकल मीडिया, आपको पता ही है कि हम जिस हाइब्रिड वार में हैं उसमें इस किस्म की इंटरव्यू जो है वो भी इट बिकम्स पार्ट ऑफ हाइब्रिड वार इन मैनी रिस्पेक्ट, बिकॉज उसका इम्पैक्ट जो है वो दुनिया पे फिर जाके बावर कराना शुरू करते हैं वो कि ये किस तरह हुआ है, एक एक लफ्ज को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो हम आ जाते हैं वापस उस बात पर कि जो असद उमर ने बात की उसका इंटरनल हमारा इम्पैक्ट क्या है। हमें इस वक्त क्योंकि हमारे इतने देरीना ताल्लुकात हैं कि एक चीज जो कि अभी दुनिया ने नहीं साबित की पूरे तरीके से, जो कि टर्की ने भी पूरी तरीके से साबित नहीं की, और अगर वो साबित भी करते हैं तो उसका सजा और जजा का एक निजाम है, वो उस हिसाब से चलेगा। रहा सवाल पाकिस्तान की दोस्ती का, अगर पुतिन अगर उसको जिस अंदाज में और जिस जोश और जज्बे के साथ मिल रहा है, और आपने खुद ही फरमाया जो अपने बयानिए में कि जिस तरह ट्रंप कह रहे हैं कि उस कहा क्या है ट्रंप ने कहा है जो कि उसने असद उमर ने भी उस बात का जिक्र किया है। ट्रंप ने कहा है कि जी हम बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ जितना हमारा बिजनेस सऊदी अरब के साथ है, आई वुड नॉट केयर अबाउट यमन एंड खुशगी, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। उसने बिल्कुल क्लियरली इस तरह बताया हुआ, एक मुल्क जो कि दुनिया में ह्यूमन राइट्स का प्रचार करता है, एक मुल्क जो कि दुनिया में जमहूरियत का सबसे बड़ा अलमदार बनने की कोशिश करता है, ठीक, उसका अगर सरबराह ये बात कर रहा है तो इस तनाजुर में जो असद उमर ने बात की मैं समझता हूँ बिल्कुल सही बात की, और उस तनाजुर में लोगों को समझ भी आएगी। मतलब अब रहा सवाल कि अगर यही सवाल फॉरेन मिनिस्ट्री अगर अपने उसमें स्पोक्स पर्सन के जरिए देती तो अल्फाज मुख्तलिफ होते, मकसद यही होना था उसका भी। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही दिया। और IMF की आप बात करें कि उस पर अगर आप चाहें तो एक उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जो बलूचिस्तान में लोग हैं वो खुश नहीं हैं CPEC के मंसूबे से। हालांकि बड़ी हैरानकुन बात है, बिकॉज अगर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इट विल मूव थ्रू बलूचिस्तान, इट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल जनरेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो वहाँ के लोग क्यों नहीं खुश होंगे? तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा गया? ये देखिए, जिस तरह बैरिस्टर साहब ने बात की, एंटी पाकिस्तान ने मुझे प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि एग्जैक्टली, तो वो जो उनका बड़ा जबरदस्त जवाब था कि जी जो उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं गवर्नमेंट में वो तो साफ है चीफ मिनिस्टर, और उनको ये भी थोड़ा शायद इदराक नहीं था कि जो इस वक्त गवर्नमेंट बलूचिस्तान में मौजूद है वो थोड़ी सी नेशनलिस्ट है ऑलरेडी। तो अगर उसको मेन स्ट्रीम में ला के गवर्नमेंट दी गई है और वो ये चाहते हैं कि जी CPEC गए और उन्होंने वहाँ इंटरेस्ट शो किया, अपार्ट फ्रॉम CPEC उन्होंने और प्रोजेक्ट के भी बारे में वहाँ मालूमात हासिल की कि जी अगर हम इंडिपेंडेंटली एज ए प्रोविंस जो है हम काम कर सकें उनके साथ तो वाई नॉट। तो ये एक किस्म का मैं नहीं समझता कि जी ये प्रॉब्लम है, लेकिन बात तो यही है कि बलूचिस्तान में जो फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है वो तो रोज़े रोशन की तरह आया है। कुलभूषण यादव तो बहुत बड़ा केस है। ये रिसेंटली आप देखिए कि जो चाइनीज कांफ्लिक्ट कराची में जो हुआ उसका मास्टरमाइंड कहाँ निकला, इंडिया में, दैट टू फ्रॉम बलूचिस्तान DLA का जो उसने किया, तो वो इंटरफेरेंस है। लेकिन मैं समझता हूँ देखिए बलूचिस्तान इस वक्त डायर नीड में था जो CPEC जैसे प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट है, होना चाहिए था। उनको अपलिफ्ट करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए ये बहुत बड़ा एक सहारा उनके लिए बनेगा, एंड पीपल आर वेरी हैप्पी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जी उनके आने से जो रोजगार के मौके मैसर होंगे, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क जो मेन पाकिस्तान को या चाइना से मुंसलिक हो रहा है वो बलूचिस्तान को करेगा, और आने वाले वक्तों पे
hopefully और इंशाल्लाह बलूचिस्तान will see a rise in its own economy, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए बलूचिस्तान का एक शुरू से ही प्रॉब्लम चलती रही है, जो कि वर्ल्ड स्टेज पर लोगों ये बावर कराते रहे हैं कि जो बलूचिस्तान है, जब ये इंडिया बार बार करता है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि इसके पीछे आपके कौन है इसके पीछे, फिर उन्होंने कहा कि बैरूनी कुव्वत है, तो उन्होंने कहा कि इंडिया है। जब हम लोग मानते हैं कि इंडिया, हमारे पास सबूत भी है कि इंडिया, तो फिर मेरा तो एज ए जर्नलिस्ट एक सवाल उठेगा कि हम लोग क्यों नहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इसको वाज़ेह तौर पे जो है वो लोगों के दिमाग में बिठा सके। हमारे पास एविडेंस भी है, हमारे पास हर चीज है। ये देखिए, एक तो बिल्कुल बात आपकी वजह है, ये कुछ खामी मैं समझता हूँ ये कमजोरी रही हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी कि जी वो चीजें उस तौर पर उजागर नहीं करते जो करनी चाहिए थी। लेकिन मैं समझता हूँ उसकी एक बेटर साइड भी है कि जो पॉलिसीज इंडिया ने अपनाई थी उस पॉलिसी का उस गवर्नमेंट ने खामाजा भुगता है अभी उनके जो रिसेंट इलेक्शंस हुए, क्योंकि उनकी अपनी अवाम ने उनकी पॉलिसी को निगेट किया है कि दो रियासतों में जहां ये जो पार्टी है कभी भी इलेक्शन नहीं हारी, वो हार गई है। तो वो तो एक इंटरनली उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है कि जी जो पॉलिसी आप नेशनल या इंटरनेशनल जिस लेवल पे आप लोग आए थे गवर्नमेंट में, वो तो उनकी अपनी अवाम ने ही निगेट कर दी है। मैं समझता हूं कि इंडिया इस तक आइसोलेशन पर वैसे ही जा रहा है और वो इस कोशिश में है कि जी किसी तरह अपनी गिरती खाक को जो है बचाए, तो उसका मलबा वो या पाकिस्तान में डाल देता है या फॉर दैट मैटर चाइना। इंडिया, ये आप कह रहे हैं कि जो हुकूमत है अभी इंडिया में, जी एग्जैक्टली, So we're specifically talking about the government coming back to Balochistan and IMF. एक और सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि आपको अगर पैसे दिए जाएंगे या आपका जो डेट है, आप तो चाइना की डेट रिपेमेंट, उस पर जवाब ये दिया कि टोटल परसेंटेज ऑफ डेट फ्रॉम चाइना इज 10%, विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो आप बार बार सीपैक का जिक्र क्यों कर रहे हैं और आप क्यों उसको मुंसलिक कर रहे हैं IMF के साथ? जो वेस्टर्न मीडिया है और अमेरिकन मीडिया खासतौर पे, वो थोड़ा सा ये नहीं, मैं अमेरिकन मीडिया की बात कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो फंड्स देगा IMF से उससे चाइना के लोन रीपेमेंट करेगा, लेकिन एक्चुअली ये गलत बात है। इसलिए कि चाइना ने सीपैक में जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं ये मोस्टली प्रोजेक्ट लोन्स हैं, जहाँ कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए या पावर प्लांट्स के लिए ये तमाम चीजें जो हैं, ये कोई भी लोन गवर्नमेंट का लोन नहीं है, ये तमाम इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट्स हैं और वो उसकी रीपेमेंट वो प्रोजेक्ट ही खुद करेगा। कल को जब ग्वादर पोर्ट पूरी तरह ऑपरेटिव हो जाएगी, उसकी जो अर्निंग्स होंगी वो उसको रीपे करेंगे। और ग्वादर पोर्ट का जहां तक ताल्लुक है, उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट हुई है वो एक चाइना ओवरसीज पोर्ट कंपनी है जिसको कि उसका पूरा मैनेजमेंट दी हुई है। तो मैं जो कंपनी चाइनीज कंपनी है वहां से अर्न करके और जो भी ग्वादर पोर्ट पे पैसे लगे हैं वो उसको रीपे करेगी। तो वहां पे कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जो रोड्स हाईवेज बन रहे हैं जो यहाँ से ग्वादर से लेके काशगर तक जाएंगे, इसकी देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। अभी जो वेस्ट चाइना है जहाँ के सिंकियांग प्रोविंस है और दूसरे प्रोविंसेस है, ये वहां से जो भी प्रोडक्ट शिप करते थे तो पहले शंघाई पोर्ट जाती थी और शंघाई पोर्ट जो है देखिए सिंकियांग से शंघाई पोर्ट जाने में तकरीबन 9 से 10 दिन लगते हैं। फिर उसके बाद जब उसको आप शिप पे लोड करते हैं तो वहां से मिडिल ईस्ट आने में या अफ्रीका जाने में तकरीबन 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। तो ये टोटल जर्नी 6 वीक्स का है। तो चाइना के लिए ये एक इकोनॉमिकली बहुत वाइबल रूट बन रहा है कि जहां से वो अपने गुड्स को मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करेगा। हम क्यों ना कहें कि ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं, चाहे बेसिक इंटरव्यू में क्यों ना उठे, क्योंकि बेसिकली ग्लोबली चीन और अमेरिका के दरमियान एक ट्रेड वॉर जो है वो चल रही है और अमेरिका जो है वो चीन की जो अभी राइज है उससे काफी खौफजदा है। बिल्कुल ऐसी बात है। देखिए वो नहीं चाहते कि चाइना को एक ऐसा रूट मिले। अच्छा, अल्टीमेटली क्या होगा, इसी रूट से आप देखिएगा कि बाद में क्रूड ऑयल भी जाएगा चाइना। अभी जो क्रूड ऑयल यहाँ से मिडिल ईस्ट से जाता है, ये वाया शिप जाता है, तमाम हांगकांग से होता हुआ सिंगापुर, हांगकांग से होता हुआ चाइना जाता है। ये अल्टीमेटली यहाँ पर एक पाइपलाइन ऐसी डेवलप होने जा रही है, वो न सिर्फ क्रूड ऑयल की बल्कि गैस की भी होगी कि मिडिल ईस्ट से जो चीजें हैं ये तमाम इम्पोर्टेंट जो फीड स्टॉक्स हैं क्रूड ऑयल के, ये तमाम चाइना जाएंगे। और अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना के पास ऐसी कॉम्पिटिटिवनेस आए कि उसकी कॉस्ट और डाउन हो जाए, क्योंकि चाइना से ऑलरेडी यूएस का बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है 1.3 ट्रिलियन। जी, तो वो नहीं चाहता। और इस वक्त जो है चाइना का
ट्रेड डेफिसिट यूएस के साथ बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसने रिसेंटली इसके ऊपर टैरिफ्स इम्पोज किए, फिर चाइना ने भी काउंटर टैरिफ इम्पोज किए, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड जो है फिर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है थोड़ी सी बैक ऑफ हुई उससे। लेकिन ऑब्वियसली बैक ऑफ होगी, इतना बड़ा कंजम्पशन है चाइना के मार्केट का। आई मीन सो वहाँ पे चाइना में इस वक्त जो है सैकड़ों अमेरिकन कंपनीज हैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं चाइना के अंदर, क्योंकि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है बहुत कम्पेटिटिव है, उनकी जो वर्कर्स हैं बहुत स्किल्ड हैं, और चाइना अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं है कि यूएस में वो चीज़ें बना के और सारी दुनिया में बेचे। जैसे आपके मोबाइल फोन्स हैं, आपके तमाम जो भी आईफोन है, ये दूसरे फोन्स हैं, ये सब चाइना से बन के सारी दुनिया में जा रहे हैं। ठीक है, और तो इन तमाम चीज़ों की वजह से जो है अमेरिकन कंपनीज वहाँ मूव हो गई। स्पीकिंग ऑफ, इट्स अ लिटिल ऑफ द टॉपिक जनीसा, बट इंटरेस्टिंगली इनफ हवाई जो सेलफोन कंपनी है उसकी आई बिलीव जो चेयरपर्सन है, शी इज द डॉटर ऑफ द फाउंडर ऑफ हवाई, शी वाज रिसेंटली अरेस्टेड इन कनाडा। अब ये किस किस्म की चीजें हो रही हैं? आई नो इट्स ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, कनाडा में टेलीकम्युनिकेशन की वजह से उन्होंने कहा कि because they said that intellectual properties they had stolen and they are involved into some other tax related matter. Absolutely. So but basically it was intellectual property, stealing the intellectual property. It was nothing personal. Maybe behind the curtain, but then that was the apparent reason for which she has been arrested and deported from Canada to US. Okay, coming back to this interview, बहुत बड़ी बात जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कही, इट्स अ ह्यूज थिंग टू से कि ये आखिरी IMF बेल आउट होगा। ये कोई छोटी बात नहीं है कहना। नहीं, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा ये कि सवाल किया था स्टीफन ने कि प्राइम मिनिस्टर आपके कहते रहे कि यू नो आई विल नेवर गो टू द IMF, इट विल बी शेमफुल टू गो टू द IMF। सो उसने कहा कि नो वंस वी केम टू द गवर्नमेंट वी न्यू। वेरी शॉर्ट ब्रेक एंड देन वी कंटिन्यू विद द सेम क्वेश्चन। हमें ब्रेक की तरफ जाना नाज़रीन, ब्रेक के बाद इसी सवाल का जवाब लेंगे कि बहुत बड़ी चीज़ है ये कहना कि दिस विल बी ये आखिरी IMF बेल आउट होगा जो पाकिस्तान लेगा। We'll discuss it. Keep watching. See you after a short break. दरियाओं में पानी की रवानी चाहिए, एक हंसती मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए। साफ पानी जिंदगी है, जिंदा रहने के लिए नस्ले नौ को साफ और शफाफ पानी चाहिए। मिलजुल कर हम नामुमकिन को मुमकिन करके छोड़ेंगे, मुमकिन करके छोड़ेंगे। डैम बनेगा वक्त से पहले, इतने पैसे जोड़ेंगे, इतने पैसे जोड़ेंगे। ये डैम बनाएंगे, ये डैम बनाएंगे। वेलकम बैक जी। तजिया हो रहा है फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब का इंटरव्यू जो आप लोगों ने भी देखा होगा हार्ट टॉक के ऊपर। बैक टू द क्वेश्चन जमील साहब, इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। That was a response to the question which I was just enumerating to you before the break. And in that context, Asad Umar said that basically Prime Minister, once we came to the government, we found out that there are conditions where we could go to the IMF, but we didn't go to the IMF first. उनका कि IMF के पास आप जा सकते थे पहले, कहने कि नहीं, हमने पहले अपने ऑप्शन देखने थे क्योंकि टाइम की कमी थी हमारे पास, जो टाइम हमारे पास अवेलेबल था IMF, तो हमने पैरेलल में कंकरेंटली अपने दोस्तों के पास भी गया और वो भी गया ताकि हमारे पर वो सख्त कंडीशंस जो है उसको नेगोशिएशन में आसानी हो। एक चीज हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए कि IMF का प्रोग्राम जो है
اس میں ظاہر IMF نے تو اپنے تمام پیرامیٹرز کو دیکھنا ہے، لیکن IMF کے پروگرام کے امپلیمنٹ ہونے سے کچھ تھوڑے بہت اگر لے لیتے ہیں ہم IMF سے، جس کو کہ ہم جا رہے ہیں ان کے پاس، اور اس سے پہلے ہم نے سعودی عرب نے بھی اور ملیشیا بھی شاید اور باقی کچھ لوگ، تو وہ کر کے تو ہمارے پاس جو برڈن کم ہوگا اس کی وجہ سے کنڈیشنز تھوڑے سے ہمارے ریلیکس ہو جائیں گے. لیکن یہ پروگرام جب ہمارے پاس آتا ہے تو اس میں ایک فائنینشیل اسٹرکچر کے ذریعے ایک ملک کو تسلیم کرتی ہیں باقی تمام فائنینشیل ادارے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈوئنگ بزنس ود انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بیکمز ایزیئر بیکاز دے فیل مچ مور کمفرٹیبل دیٹ دیر از این IMF program implemented in this country. That means کہ all the parameters of the financial setup is okay in that country. تو اس لیے IMF کے پاس جانے میں، لیکن coming back to that point کہ یہ آخری IMF کا پروگرام ہوگا، اس لیے کہ گورنمنٹ نے جو اپنے پلان دیے ہیں آگے جا کے ریفارم کر رہے ہیں، اس ریفارمز میں گورنمنٹ کا اپنا خیال ہے، اور میں سمجھتا ہوں ریفارم اگر صحیح انداز میں امپلیمنٹ ہو گئے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پھر اس صورت میں ہم IMF کے پاس کیوں جائیں گے. لیکن اگر ترقی کر سکتا تھا یہ معاملہ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، اور کافی ممالک نکل آئے ہیں ادھر سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز ہے اصل چیز ہے کہ جو ہمارے ہاں پہلی مصیبتیں تھیں، کرپشن ہے، مس مینجمنٹ ہے، گورننس کا پرابلم ہے، یہ 3-4 چیزیں آپ ٹھیک کر لیں. کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو پیسے آئیں گے دیٹ ول بائی اس انف ٹائم، ہمارے پاس اتنا وقت ہوگا کہ ہم وہ انٹرنل اسٹرکچرل چینجز کر لیں تاکہ ہمیں ہماری اکنامک گروتھ بھی ہو جائے اور تاکہ ہمیں پیسے کبھی بعد میں لینے نہ پڑیں. دیٹس رائٹ. اور جو ابھی سخت گھونٹ پینا تھا اس میں 5-6 جو ریفارم کرنے تھے IMF بھی کہہ رہی تھی آپ کان دائیں طرف سے پکڑیں یا بائیں طرف سے پکڑیں، ایک ہی بات ہے. IMF بھی یہی کہہ رہی تھی، ہم نے اس کو اپنے انداز میں کر لیا. ہم نے اس کو انرجی کی ریٹس کی بات کر لی، ہم نے اس پہ فارن ایکسچینج کی بات کر لی، ہم نے سپلیمنٹری بل بھی لے آئے ہم اسی سلسلے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ہم نے جو ریفارمز ٹیکس ایڈمنسٹریشن کو ٹیکس پالیسیز سے علیحدہ کر کے یہ تمام چیزیں، اور پھر ایکسپورٹرز کو جو سہولت دی ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے کاٹن انڈسٹریز کے لوگ ہیں اور جو ان کے لیے سہولت پیدا کی ہے. تو اس سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ایکسپورٹ کا گیپ دیکھیے پورے دنیا میں 4 طریقہ کار ہیں آپ اپنی بیلنس آف پیمنٹ کو یا اپنی آپ حالات کو ٹھیک کرنے کا. جی ایکسپورٹ آپ کریں، ٹیکس آپ اپنا بڑھائیں، ریمیٹنس ہمارے کیس میں ریمیٹنس بھی ہے. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ تو خیر بہت ہی سخت ضرورت ہے. اور پھر آپ کی امپورٹ کم کریں آپ اپنی، ٹھیک ہے، ایکسپورٹ بڑھائیں. تو یہ 4 چیزوں کی وجہ سے یہ آپ کا کی طرف میں آتی ہوں. فواد صاحب آپ کی طرف مجھے بتائیے گا. دیکھیں یہ 4 چیزوں کا ذکر کیا انہوں نے، کہا کہ ہم نے اپنی ٹیکس بیس جو ہے اس میں انیشیٹوز لیے ہیں. انہوں نے ذکر کیا کہ ہم نے ٹیکس بیس اور جو ریونیو کلیکشن جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان دونوں کو علیحدہ ہم لوگوں نے کر دیا. انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہم اپنے ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے. یہ بھی ذکر کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ کرپشن اور جو لیکیجز ہیں ان کو روکنا پڑے گا. کیا یہ سب کچھ جو ہے وہ 6 مہینے میں ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، دیکھیے ویری ٹف تھا. دس از لائک سینگ کہ 100 دن میں جو ہے ہم سب کچھ، اگین ایکسپیکٹیشنز بڑی ہائی ہو جاتی ہیں. آئی ایم ویری آپٹمسٹک مین، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ یہ جو بات کر رہے ہیں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ 6 مہینے میں ہو سکتا ہے. دیکھیے ڈائریکشن سیٹ کرنے کی انہوں نے بات کی تھی 100 ڈیز میں کی، ہم نے ڈائریکشن سیٹ کر دی، انڈرسٹینڈیبل. ٹھیک ہے. اب یہ 6 مہینے کے اندر اگر یہ جس طرح انہوں نے بات کی کہ اٹ ول بی دا لاسٹ ٹائم ویل بی گوئنگ ٹو IMF، یہ ایک بہت بڑا کلیم ہے کہ جو کہ شاید ان کو اس وقت نہیں کرنا چاہیے تھا. اور کہیں یہ بھی کہیں یو ٹرن کی نظر نہ ہو جائے. انڈرسٹینڈیبل چیز ہے. دیکھیے اس کی گورنمنٹ کی جو میں سمجھ پا رہا ہوں کہ فرسٹ ٹائم ہے، میکسیمم لوگ ان کے فرسٹ ٹائم ہے. دیٹ از وائی دے آر بیسکلی ڈپینڈنگ آن ٹیکنوکریٹس. اسی وجہ سے کاؤنسلز بنی ہیں، ٹیکنوکریٹس کو لایا گیا ہے. بزنس مین کاؤنسلز ہیں یا اکنامی ہے یا فارن میٹر ریسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر 1 سال کے اندر یہ ریسٹرکچرڈ اداروں کو کر لیں تو شاید وہ بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہوگی. اور اس کی مد میں ان کی ایک جو وچ ہنٹنگ والی پالیسی چل رہی ہے اداروں کے درمیان بھی کہ جی ہر چیز میں یہ دیکھیں کہ شاید گیس کی کمی ہو گئی یا فار دیٹ میٹر FBR کا ذکر کر رہے ہیں یا فارن آفس کی انہوں نے بات چیت کر دی. تو یہ ایک ساتھ اتنے زیادہ فنڈ کھول کے اگر وہ بات کر رہے ہیں ریسٹرکچرنگ کی، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ شاید یہ 6 مہینے میں کیا سال میں بھی کر پائیں گے. دیکھیں آپ جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، ارسپیکٹو کہ وہ بیوروکریسی ہو جی یا وقتیں جی. ٹال کلینز جو ہے نا یہ ان کی ایک بہت بڑا کمزوری رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ٹال کلینز نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں شاید عوام بھی تھوڑا سا صبر کا دامن تھامے رکھے گی اور ان کو ٹائم دے گی. جیسا پٹیل صاحب آپ نے کہا کہ اگر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈیویلیویشن ہوتی
absorb کر پاتے. اسی طرح اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے کم عرصے میں جو ہے وہ سارے جو ہے انٹرنل اپنے اسٹرکچر میکنزم صحیح کرنے ہیں وہ ہم کر پائیں گے, would that really be possible? میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے 100 دن میں تو کوئی چیز ممکن ہی نہیں ہوتی, 100 دن میں تو کوئی چیز ممکن نہیں ہوتی. جب حکومت 5 سال کے لیے آئی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو 5 سال تو دے, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کہ 1 سال کے بعد کیا کرتی ہے. آپ کو 1 سال کے بعد اس کو اسیس کرنا چاہیے. اگر آپ 100 دن 200 دن میں کریں گے تو اتنا اچھا نہیں ہے. پلس یہ کہ ہماری اکانومی میں جو بھی پرابلم دیکھیے, سب سے آپ کے 22 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے, اس میں 11 لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس ریٹرن داخل کرتے ہیں. اس 11 لاکھ میں سے بھی 4.5 لاکھ لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے. وہ لکھتے ہیں کہ ہماری آمدنی جو ہے یہ 5 لاکھ لوگوں کی اس سال جو ہے بلو ٹیکسیبل لمٹ ہے. تو ایکچولی تو 6 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. اور یہ سوال اسٹیفن نے بھی اپنے اس میں کیا تھا. اس نے کہا کہ آپ کا اتنا بڑا ملک ہے اور آپ کے صرف 6 لاکھ لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں. تو یہ تو حقیقت ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں پے کرتے, اور حکومت کا یہ فرض ہے کہ جو اپنا ٹیکس نیٹ ہے اس کو بڑھائیں. جو لوگ نیٹ سے باہر ہیں ان کو پکڑے, بہت آسان, مگر حکومت چاہے کوشش کرے تو یہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ جو ملک سے باہر ٹریول کر رہا ہے اگر اس کے پاس NTN نہیں ہے یا کوئی اور جو بھی اس کے پراپر ٹیکس ریٹرن نہیں ہے. ایک چیز آپ بھول رہے ہیں, پاکستان کی میرے خیال سے تقریباً کوئی ہمارے پاس ایکوریٹ فگر نہیں ہے, لیکن اپروکسیمیٹلی ہمارے خیال سے پاکستان کی جو 60% منیمم اکانومی ہے دیٹ از انڈاکیومنٹڈ پیرلل اکانومی ہماری چل رہی ہے. اب اس میں جو ہے آپ ٹیکس نیٹ میں کس طرح لوگوں کو لے کے آئیں گے, از اٹ پاسبل؟ اور اگر آپ چلے 40% پاکستانیوں کو بھی 21 کروڑ جو ہماری عوام ہے اس میں سے لے آئیں, ول دیٹ بی انف؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ گریجولی فرسٹ ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ آج 11 لاکھ ریٹرن آ رہی ہے, اگلے سال جو ہے کم سے کم 3 ملین یا 30 لاکھ آنی چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. انڈیا میں آج سے کچھ مہینے پہلے میں نے ٹریول کیا تھا, اور جب بھی میں ٹیکسی میں بیٹھتا ہوں تو میں اس سے بہت سارے سوالات کرتا ہوں ٹیکسی ڈرائیور سے. تو اس سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا جی میں ٹیکس ریٹرن داخل کرتا ہوں. جس ٹیکسی والے سے پوچھا تو اس نے کہا جی میں ٹیکس ریٹرن داخل کرتا ہوں. پھر اس سے میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کے, اس نے کہا جی 7-8 ہزار روپے سالانہ انکم ٹیکس دیتا ہوں اور 6,000 روپے وکیل کو دیتا ہوں, لیکن ٹیکس ریٹرن داخل کرتا ہوں. تو اسی طرح یہاں پہ بھی سختی ہونی چاہیے. اب میں نہیں کہتا کہ ٹیکسی ڈرائیور سے ریٹرن دیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ اتنے فورن ٹریولز کر رہے ہیں ان کو تو آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے پکڑ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا ریٹرن ہے یا نہیں ہے, جا رہا ہے تو آپ ٹریول ایجنٹ کے ذریعے کر دیں کہ جس کا NTN نمبر کیا ہے اس میں فیڈ کریں. اور جو یہ کرپشن کی بات ہوئی تھی, حکومت کا ایک وہ نعرہ تھا. دیکھیے کرپشن تو یقیناً ملک میں تھی اور ہے ابھی بھی ہے, لیکن کتنے لوگوں کو پکڑا گیا ہے, کتنے لوگوں سے وصولی کی گئی ہے؟ ابھی دیکھیں وصولی تو کوئی نہیں ہوئی ہے, لیکن کیسز بنے ہیں آہستہ آہستہ گریجولی, اور اب لوگوں میں نا خوف پیدا ہو رہا ہے. جو کرپشن پہلے کرتے تھے اب آج کل وہ بہت چھپ کے کرپشن کرتے ہیں. ان کو حکومت سے بھی ڈر ہے اور اداروں سے بھی ڈر ہے. تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کچھ ماحول تبدیل ہوا ہے, اور اگر اسی طرح سے دباؤ جاری رہے گا تو آپ کی کرپشن میں بھی کمی آئے گی. اور کرپشن ایک وجہ ہے کہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہونے کی, کہ کرپشن بہت اہم رول ہے کہ آپ کی چیزیں جو ہیں آپ کمپیٹ نہیں کر پاتے. یہ تمام چیزیں ہیں, حکومت کی توجہ اس کے اوپر ہے, لیکن میں پھر سے کہوں گا حکومت کو چاہیے سب سے زیادہ وہ ٹیکس نیٹ بڑھائے. یہ جو 11 لاکھ آدمی ریٹرن دیتے یہ قابل قبول نہیں ہے. اس میں کم سے کم 30 لاکھ آدمیوں کا ٹارگیٹ کریں کہ ان کی ریٹرن ہے, اور یہ ٹیکنالوجی سے ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کون فورن ٹریولز کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ انٹرنل ٹریول کافی ہوتا ہے. یہ ساری چیزوں کے ذریعے اب آپ کی آٹو موبائل کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو گاڑیاں خرید رہے, ایک آدمی ہے آج منیمم پاکستانی کار کی قیمت بھی جو ہے 20 لاکھ روپے ہے. 30 سے لے کے 35-40 لاکھ روپے کی پاکستانی کارز ہیں. آپ ان سے بھی کہیں کہ بھائی اپنا نمبر دیں, NTN نمبر کے بغیر کار بیچیں ہی نہیں. یہ نہ کریں کہ جی آپ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے 0.6 دے دیں یا 1% دے دیں. نہیں, آپ انہیں کہیں کہ آپ ٹیکس ریٹرن جمع کرائیں. آپ تفریق نہ کریں گے. ہاں دیکھیے ایٹ لیسٹ آٹو موبائل جو ہے, آٹو موبائل پراپرٹی, یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ذریعے سے آپ آسانی سے اپنے نیٹ کو بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کمنگ بیک ٹو دس پوائنٹ جمیل صاحب, آئی ایم بیک ٹو دس انٹرویو. بات یہ ہے کہ جب بات کرتے ہیں کرپشن پہ کریک ڈاؤن کرنے کی, بڑی اچھی بات ہے, لیکن بہت سے لوگ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ بہت کرپشن یہاں پہ ہوتی تھی, بہت سے ادارے ایسے ہیں جو اگر کام صحیح بھی کرنا چاہ رہے ہیں وہ ڈر خوف میں کر نہیں رہے ہیں.
اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی جو ایک سسٹم پہ چل رہا تھا جہاں پہ بیوروکریسی اس ملک کو چلاتی ہے. اب بیوروکریٹک ڈپارٹمنٹ میں لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا خوفزدہ ہوئے ہیں اور اس طرح کام نہیں ہو رہا ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی میں ایک سلو کس کو کہتے ہیں ہماری گروتھ سلو ہو رہی ہے. پیپل آر ناٹ انویسٹنگ دا وے دے وانٹ ٹو. تو کرپشن کو روکنا تو اچھی بات ہے لیکن یہ جو ایک خوف طاری ہوا ہے اس کو بھی تو ہٹانا ضروری ہے. نہیں وہ درست ہے بات کہ جب تک کہ آپ کی کرمنل جسٹس جائز چیز سے بھی سائن کرنے سے تھوڑا ڈرے تو پھر تو کام کیسے. In fact, I was discussing it with certain very senior bureaucrats and things are absolutely at standstill. لوگ رسک لے ہی نہیں رہے ہیں. جو آپ کے PSDP فنڈز ہیں سرنڈر ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم خرچ کریں گے پھنس جائیں گے کہیں جا کے, کہیں نہ کہیں سے کوئی دستخط کریں گے, کہیں نہ کہیں کسی کانٹریکٹر کو دیں گے تو اس کے بعد ہم تو اس لیے بیوروکریٹس میرے خود بڑے سینئر بیوروکریٹس سے 3 دن پہلے ہی بات ہو رہی تھی تو بڑے کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایک سراسری میز سے پھیلی ہوئی. لیکن وہ کہتے ہیں یہ جو آوارگی یہ شبنم ہے اس میں کچھ جرم آفتاب بھی ہے. پہلے جو دھوم دھڑاکے کے ساتھ کرپشن ہوتی رہی ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کیونکہ ان کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے تو یہ لوگ بھی سہم گئے ہیں اب جو بھی ہیں. تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم اور جو ہماری اس وقت آرڈیننس ہے انکلوڈنگ نیب آرڈیننس اس کو دوبارہ اس کو چیک کر دوبارہ ریویو کرنا چاہیے اور دوبارہ اس انداز میں اس کو ریویو کر کے دیکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا جائے جو کہ چیئرمین نیب نے خود پرسوں ذکر کر دیا, اور اس کے علاوہ یہ کیا جائے کہ کم از کم ایسے جو ہماری فنکشنریز ہیں جن پہ ثابت نہیں ہو رہے ہیں الزامات ان کو جب تک انویسٹیگیشن مکمل نہ ہو جائے انہیں تھوڑا سا آبزرو جس سے باہر کے ممالک میں ہوتا ہے وہ بالکل ہر چیز. آج تک کسی بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر انویسٹیگیشن ثابت ہوئی ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہاں پہ جیل جا کے واپس آ کے اور بڑے دعوے دار بنتے ہیں ہم سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں, ہم سے بڑا بزنس. میں نے ابتدان ذکر کیا آپ سے, ابتدان میں نے ذکر کیا آپ سے اور میں نے ذکر یہ کیا کہ یہاں کیونکہ لوگ جو ہے وہ بچ جاتے ہیں. وہ کس لیے بچتے ہیں؟ کرمنل جسٹس سسٹم کی وجہ سے. دیٹس وائی آئی سیڈ دیٹ اف وی برنگ ان ریفارم اینڈ اف وی برنگ آور پروسیکیوشن ٹو بی ویری اسٹرانگ, اف وی برنگ کورٹ ان لائن ود پروسیکیوشن اینڈ انویسٹیگیشن ان سچ اے وے کہ ان کی ٹرائل جو ہے وقت پر ہوں اور ٹائملی ہوں اور اس میں ڈیٹس صحیح ٹائم پر ملیں تو میں سمجھتا ہوں اور سسٹم بیس ہوں تو چیزیں انویسٹیگیٹ بھی ہوں گی, سزائیں بھی ملیں. ایبسولوٹلی. مطلب تو یہ سوچنا کہ 6 مہینے میں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, 6 مہینے میں تو دیکھیں اٹ وڈ بی آئی تھنک لٹل ٹو مچ ٹو ایکسپیکٹ. 5 سال کا ٹینیور اس سے پہلے تو آپ ایکسپیکٹ نہ کریں. ہاں ڈائریکشنز آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی, آپ کو ہر آنے والے سال میں آپ کو نظر آئے گا. اگر نظر نہ آئے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام نہیں ہو رہا ہے اس انداز میں. تو ہر آنے والے مہینے میں اور ہر 1 سال کے بعد ہر آنے والے مہینے میں ہمیں کچھ نہ کچھ نظر آنا چاہیے. اسسمنٹ یہ کہ 5 سال تو لگیں گے. 5 سال سے کم تو دیکھیں آپ جس طریقے کا ہمارے پاس گرداب ہمارے ملک پر چھا گیا ہے ہر شعبے میں اور ہر معاملے میں, چاہے وہ معیشت ہو, سماجت ہو, ہماری کرمنل جسٹس سسٹم ہو, کوئی بھی سلسلہ ہو, اتنا زیادہ انبار لگ گئے ہیں مشکلات کے کہ اس کو, اور وہ ہوئے بھی ہیں پچھلے 15-20 سالوں میں ہوئے ہیں اور خاص طور پہ پچھلے 10 سالوں میں. تو اس صورت میں اس کو گرداب کو ہٹانے کے لیے آپ کو 5 سال میں بھی اگر آپ 60% بھی کر لیں تو آپ یہ قوم اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھے اگر یہ 60% کر لیں. لیکن کم از کم ابتدا ہونی چاہیے, ادروائز ہم صرف تنزلی کی طرف جا رہے تھے. ترقی کا تو ہمیں سامنے کے دور دور تک کہیں خواب نظر نہیں آ رہا تھا. تو اب امید کم از کم ایک بند رہی ہے, اس امید پر پوری قوم ابھی لگ گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ کچھ آگے بہتری کی طرف معاملہ بڑھے گا. کمنگ بیک ٹو مجھے بتائے گا کہ یہاں پہ تو جو انٹرویو تھا اس میں منسٹر صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے ہینڈل کیا. شاید کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر کے گئے تھے کہ کس نوعیت کا انٹرویو ہوگا. جب ہم یہی چیز پاکستانی میڈیا پہ دیکھتے ہیں اس میں آپ پاکستانی میڈیا کی خامی کہیں گے کہ کچھ زیادہ ہی وہ تنقید کرتے ہیں, یا کیا یہاں پہ جو ہے ہم لوگ صحیح سوال نہیں پوچھتے, یا کیا ادھر جب منسٹر صاحب آتے ہیں تو ان کے جوابات اس طرح پریپیئر نہیں ہوتے جس طرح ہماری میڈیا کے سوالات ہوتے ہیں؟ جی بالکل, آپ کی بات بالکل وجہ, آبزرویشن بالکل کریکٹ ہے. دیکھیے میں نے 3 پوائنٹ سے کیا چیز وجہ ہے. دیکھیے ایک تو یہ ہوئی کہ وہ ایکسپیکٹیشن والا ایشو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس پروجیکشن میں, اس گورنمنٹ کی پروجیکشن میں ہمارے نیشنل میڈیا کا بہت ہاتھ رہا ہے. اس گورنمنٹ کو ایز اے سیویئر آف دا نیشن قرار دینا ہمارے میڈیا نے اس کو بہت زیادہ پروجیکٹ کیا. جی پرائیویٹ میڈیا, اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے بڑا اس کو سپورٹ کیا ان اے سینس. لیکن جب وہ ایکسپیکٹیشن ان کو نظر نہیں آئی
तो वो अपनी वो क्या कहते हैं कि जी खिसियानी बिल्ली वाला हिसाब हुआ तो वो अदर वे राउंड चले गए। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए इसी उमर साहब के उन्होंने ये भी बात की कि जी आपकी जो है कंट्री में उस पर बहुत ज़्यादा अभी मीडिया पे जो है वो कतरन लगाने की कोशिश की गई है। मैं समझता हूँ कि शायद वही आप वाली बात है कि शायद उस एंकर को हमारी इंटरनल डायनेमिक्स का इल्म ही नहीं था कि अगर वो ये उन्होंने नाम भी लिया सहाफ़ी का, सहाफ़ी का नाम लिया कि इस सहाफ़ी ने कहा है कि आप ये करें, तो उन्होंने कहा कि मेरी तो जान पहचान है सहाफ़ी से, मुझसे भी ये बात कर लें। और वो सहाफ़ी जिनका नाम लिया उनके बैकग्राउंड भी हम समझते हैं। देखिए कतरन की बात तो नहीं, जितना मीडिया आज की तारीख में आज़ाद है, खासतौर पर प्राइवेट चैनल्स का, जितनी, और वही बात मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जितनी गवर्नमेंट पे तनकीद मीडिया कर रहा है इस वक्त, वो शायद ही कोई किसी मुल्क में शायद इस तरह होता हो कि जी एक तरफ जब ये एक्सपेक्टेशन की बात थी तो मीडिया ने सपोर्ट भी किया, और जब वो डिलीवर करने की शायद पोजीशन में इस वक्त नहीं है तो मीडिया उन पर तनकीद भी कर रहा है। देखिए वो बात तो सही, लेकिन देखिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जिस स्टाइल में ये इंटरव्यू हैंडल किया गया, वो तो वही बात है जिस तरह वैसे साहब ने बात की कि हार्ड टॉक का एक जो फॉर्मेट है वो है एग्जैक्टली इस तरह कि जी उस तरह, और ये लोग तैयारी भी पाकिस्तान में तो हर मीडिया का जो है वो हार्ड टॉक ही होता है, नथिंग इज एवर। लेकिन वही बात है कि यहाँ कोई चीज ना भी हो तो हार्ड टॉक बन जाती है। यहाँ वही बात ये है कि जी वो जो इनका 100 डेज का प्लान था या वो 1 ईयर का प्लान है, एक तो वो अपनी ही रिफ्ट से फारिग नहीं होते। अभी आजकल असद उमर साहब अपने आप की और जो हमारे दूसरे एडवाइजर हैं ट्रेड के, उनकी आपस में रिफ्ट के ही उसको जवाबदेही भी कर रहे हैं और उसके बाद में बात नहीं कर रहे। या शेख रशीद साहब की बात आ जाए या हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की बात आ जाता है तो वही रिफ्ट से हम फारिग नहीं हो रहे। तो आगे की जो उनका जो देना चाह रहे हैं कि जी उन्होंने करना है, उस पर तो वो मीडिया बात करने पर तैयार ही नहीं है। लेकिन इनकी भी थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि जी मीडिया मैनेजमेंट बेहतर होनी चाहिए, मीडिया मैनेजमेंट तो होनी चाहिए। दे शुड ऑल बी वेरी क्लियर कि इन्होंने साल बाद या 2 साल बाद क्यों करना है। अगर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग अबाउट मिड टर्म इलेक्शंस, बिग नो फॉर गवर्नमेंट बेसिकली। तो वही अंडरस्टैंडेबल चीज है कि जी एक तो वो अपना विजन क्लियर करें, अगर है क्लियर तो खास तौर पे काइंडली उसको जो है वो मीडिया पे प्रोजेक्ट जरूर करें ताकि जो एक्सपेक्टेशंस हैं कौम की उसको सेटिस्फाई जरूर कम से कम कर सकें। कि ये नहीं कि अगर साल में आप कर रहे हैं, ये वही बात देखिए वेरी ब्लंट कि जी आप वो चूजों की बात करके या लाइफ स्टॉक की बात करके वो आप समझते हैं कि जी 100 डेज में हमने शायद ये बात कर ली और उससे हमारी इकॉनमी बड़ी फर्क पड़ेगी। ये तो एक जगहसाई का एक बाइक बन रही है हमारे लिए। पॉइंट बात करें, क्लैरिटी के साथ अपना उनको आप रोड मैप दीजिए जाके कि जी ये हमारा रोड मैप। तो वैसा मुझे बताइए बिजनेस कम्युनिटी में भी जो रोल मैं ये मानती हूँ कि कुछ शायद हुकूमत में कमी है, काफी कुछ मीडिया में भी कमी है, लेकिन जिस किस्म की खबरें बैक टू इंटरव्यूज, जिस किस्म की खबरें आती मीडिया में, हेडलाइंस बनती हैं, गुफ्तगू चलती है, टिकर्स चलते हैं, उससे क्या बिजनेस कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं होता? देखिए आप तो एक हार्ड टॉक की बात कर रहे हैं जिसको कि हमारे असद उमर साहब ने अच्छी तरह से हैंडल किया जी, और उसमें न सिर्फ वो उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री थी बल्कि वो फॉरेन मिनिस्ट्री के भी जवाब दे रहे थे, तो उनको तो मैं वहाँ अप्रिशिएट करता हूँ। अब रहा मसला ये कि वो वहाँ पे एक हार्ड टॉक था। पाकिस्तान में तो मैं समझता हूँ कि 6-7 चैनल या 8 चैनल हैं जो हार्ड टॉक ही हैं। वो जब उनका दिल चाहता है किसी को पकड़ के हार्ड टॉक की तरह ही उसको ग्रिल करते हैं। तो हमारा जो मीडिया शाम 7 से लेके रात 11 बजे तक जो है, बल्कि एक प्रोग्राम 12 बजे तक भी चलता है। बट आई वुड लाइक टू से कि वो बाज़ दफ़ा जनरल सेंटीमेंट्स जो हैं वो उसको वीक करता है। वो जी आज ये हो गया, ब्रेकिंग न्यूज़ ये हो गया, छोटी छोटी वो न्यूज़ जिसकी कोई नेशनल अहमियत नहीं होती उसको भी जो है मीडिया बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। तो मैं चाहूँगा कि मुल्क में कुछ अच्छे काम भी तो हो रहे हैं ना, आप अच्छे काम को भी प्रोजेक्ट करें। ये तो उस दिन की बात हुई ना कि अच्छे कामों को आप 3-4 महीने के लिए ISPR की तरफ से सिर्फ उसको भी थोड़ी सी जगह दे दें बजाय इसके कि आप 90%। आपको मैं एक और बात बताऊँ, आज से 2 साल पहले हम लोग बिजनेसमैन जो थे बहुत परेशान रहते थे, खासतौर पे कराची के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से। या 3 साल पहले, आज वो तकरीबन 95% रिजॉल्व हो गए। हम कराची में अल्लाह ने उसको नजर बद से बचाए
کہ کراچی ایک بالکل پیسفل شہر ہو گیا. رات کو ہم 12 بجے کے بعد بھی شادیوں سے آتے ہیں تو رات کو اتنی رونق ہوتی ہے, روڈ پہ ٹریفک اتنا ہوتا ہے, تو اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کراچی جو ہے بالکل پیسفل سٹی ہو گیا ہے. اور یہ صرف کراچی نہیں ہے, اگر آپ دیکھیں پورے پاکستان میں کوئٹہ میں امن ہے, پشاور میں ہے. اب اگر اکا دکا کبھی کہیں ایک آدھ واقعہ ہو جاتا تو اس سے زیادہ تو واقعات امریکہ میں ہوتے ہیں کہ فلانی جگہ کس نے گولی چلا دی, اس نے 4 مار دیے. حقیقت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اینالائز کریں کہ اس نے ہمارے میڈیا جو ہے وہ ایموشنالٹی پہ چلا جاتا ہے, جس بات پہ کھیلتا ہے. ہارٹ ٹاک کے اندر اسٹیفن نے کہا کہ آپ کے 3 آدمی گوادر میں مر گئے. آپ کے یار آج کل کے دن میں امریکہ میں ایک سٹی میں 3 آدمی مر گئے, اس کے بعد اسٹراسبرگ میں کسی نے گولی چلا کے بھاگ گیا. تو وہاں بھی اتنے ہی واقعات ہوتے ہیں لیکن ان کا میڈیا اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. ہم جو ہے اپنی چھوٹی چھوٹی بات کو بڑھا چڑھا کے, پلس بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض میڈیا چینل کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہو رہا ہوتا ہے. اب آج کل ایسا ہوتا ہے, لگتا ہے کہ گورنمنٹ ٹارگٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. پہلے اپوزیشن ہوتی تھی, اب آج کل گورنمنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. تو میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو آپ تھوڑا سا ٹائم دیں. جو آپ نے دیکھنا ہے تو 6 مہینے نہیں, 1 سال کے بعد دیکھیں. لیکن گورنمنٹ بھی وقت بالکل ختم ہو گیا, گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے, گورنمنٹ بھی اپنے آپ کو ٹائم دے. اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ لیجسلیشن لا کے لیے آئیں, اسمبلی میں جو ہے نا قانون بنائیں, اس طرف جائیں, بجائے سے کہ ابھی 100 دن میں کوئی قانون نہیں بنا. تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. گورنمنٹ کو چاہیے لیجسلیشن کے لیے قانون سازی, ایون نئے بارڈیننس میں بھی جو ہے کچھ چینجز کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کو سب بیٹھ کے کریں. اور رولنگ پارٹی بھی اپوزیشن بھی مل کے بیٹھیں. کم از کم جیسے نیب لا میں بیل نہیں ہے, اس کو انٹروڈیوس کریں کہ بھائی اس کی بیل ہونی چاہیے. بجائے سے تو لگ نہیں رہا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان میں اپوزیشن کی دعا ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ انکمبنٹ گورنمنٹ جلد از جلد جائے. آج شروع ہو گیا, دیکھیے آج ایک شروع ہو گیا کہ آج انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن جو ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے شہباز شریف کو اس کا چیئرمین بنا دیا. تو یہ ٹھیک بات ہے. دیکھیے یہ ابتدا ہے, جو بات میں کہنے جا رہا ہوں آج اس کی پہلی ابتدا ہوئی ہے. مل جل کے مسائل حل ہو سکتے ہیں, لڑائی جھگڑے سے مسائل حل نہیں ہوتے. چلیں جی, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا جوائن کیا. ناظرین, گفتگو ہو رہی تھی انٹرویو کے حوالے سے جو ہمارے فائنانس منسٹر نے BBC کو دیا تھا. کافی تعریف اس انٹرویو کی ہوئی ہے, اور اس شو پہ ہم نے مکمل ایک سامنے آپ کا جائزہ پیش کیا, چاہے وہ اس کے فورن ریلیٹڈ ایشوز کا تھا جن پر گفتگو ہوئی, چاہے فائنانس کا تھا, چاہے پاکستان کے انٹرنل جو میکنزمز اور اسٹرکچرز کو چینج کرنا ان کے حوالے سے تھا. ہمیشہ کی طرح امید یہی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان بہتری کی طرف ہی جائے. تھینک یو فار واچنگ جی, اللہ حافظ.